everybody. Thank you so much for tuning in to Sataya Arham on Das Kadam. We really appreciate it, every Thursday at 10:30. So we'll see you guys on the next episode and hope you enjoy this one. जी हाँ, वेलकम बैक आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो 10 कदम थर्सडे का तड़का, और हम बात कर रहे हैं केसर इकबाल जी से उन क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे जहन में कई बार घूमते रहते हैं, बट हमें उसका सॉल्यूशन कहीं दिखता भी नहीं और कहीं मिलता भी नहीं। तो आपके लिए रे ऑफ होप है केसर इकबाल जी, जिनका फोन नंबर है 4168310493। केसर जी, एक हमारे पास एक लिसनर का क्वेश्चन आया था, परसों आया था। वो कह रहे थे कि ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए हैं, मेरे जो प्रॉब्लम चल रही, बीमारी मेरी ठीक होने को नहीं आ रही। लास्ट अक्टूबर में मुझे कफ एंड कोल्ड शुरू हुआ था, दिसंबर तक ठीक रहा, पर जनवरी में फिर दोबारा से शुरू हो गया कफ एंड कोल्ड, फ्लू शॉट्स के लगाने के बावजूद। अब कफ भी है, कोल्ड भी है, वो ठीक होता है तो पेन शुरू हो जाती है, जॉइंट पेन शुरू हो जाती है या नोजिया हो जाता है। तो ये लाइफ में क्या चल रहा है मेरे की, जो प्रॉब्लम 8-9 महीने से चल रही है, ये सितारों की रूह से आपको बताएंगे। ये कुंडली का ना एक होता है, उसे कहते हैं 6th हाउस जी। 6th हाउस जो है ना, अगर पैदाइशी तौर पर कोई वहाँ पर नेगेटिव प्लैनेट हो बैठा हुआ जी, या फिर वो 12वें घर में, वो 12वें घर जो है ना, जो प्लैनेट वहाँ बैठा वो भी 6ठे घर को देखता है जी, पैदाइशी तौर पर। तो उस वक्त जो है ना, इस तरह बंदे के ऊपर जो है ना, तरह तरह की जो तबीयत ख़राब होने की अलामतें होती हैं। आमतौर पर 46 जब बंदा हो जाता है ना, तो उस वक्त ज़्यादा शुरू हो जाती हैं जी। तो ये इनका जो 6ठा घर है वो पॉजिटिव नहीं है, उसमें कोई नेगेटिव प्लैनेट है। तो उसका जो बेसिक तरीका वो तो ये है कि फ़ोन पे मेरे साथ रब्ता कर ले, मैं उनको कोई सदका बताऊंगा, पहले देखूंगा जी, उनका अपना टाइम ऑफ बर्थ ये वो सारा लिखा है, तो उसमें फिर शफा हो सकती है। दूसरी बात ये कि गोचर में चलते चलते भी कोई प्लैनेट अगर नेगेटिव जो है वो 6ठे घर में आ जाए ना जी, तो फिर भी जो है वो सेहत ख़राब होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जो 11वां घर है उसमें भी, हालांकि 11वें घर में पैसा ये वो बहुत कुछ है, अगर बड़ा भाई है तो उसकी तरफ से भी इज़्ज़त अफजाई है, गवर्नमेंट की तरफ से जॉब भी है, गवर्नमेंट की तरफ से सारा काम होता है, लेकिन उसमें भी इस तरह की इलनेस के चांसेस हैं कि अगर वहाँ कोई नेगेटिविटी है तो सेहत ख़राब हो सकती है। उसके बाद 5वां घर जो है, आम तौर पर जिन लोगों को शिकायत है कि जी मेरे पेट अफारा रहता है या मेरे पेट में कोई सर्जरी हुई है या होनी है या कोई बात जो है जो स्टमक से मुतल्लिका जो है स्पेशल जो है, वो 5वां घर जो है उसके अंदर कोई नेगेटिविटी हो तो इस तरह होता है जी। तो देखिए, बात यह है कि मैंने तो एक सलूशन इस तरह बताया है कि 6ठा घर जो है वो देखा जाए और उसका सदका बताया जाए, उसका दान किया जाए जी। तो अगर वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन रीज़न यही है, जोड़ों में दर्द होना कोई छोटी सी बात नहीं है, वो आस्ता आस्ता जो है एक चीज़ आगे बढ़ जाती है, उसमें यानी फिर बोन्स का ये वो और कई किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये चीज़ उसी वक्त ही होती है जब बंदे का 6th हाउस जो है वो ख़राब होता है। डेफिनेटली जी, देखा जाए तो बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, इतना लंबा 6-7 महीने का टाइम हो गया तो बंदा कई बार आके फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि चल क्या रहा है, नहीं, उसका 6ठा घर ठीक नहीं है। वो कोई अगर वो मिले या फ़ोन पे रब्ता करें तो मैं उनको कोई दान बताऊंगा कि ये देते रहे अपने हाथ से, अपनी बॉडी को ऐसे लगा के थोड़ी सी पूजा करके दुआ करके किसी ऐसी जगह जहाँ कोई वो फूड इस्तेमाल होता हो तो उससे फ़र्क पड़ जाए। समटाइम्स ये क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं वर्सेस समथिंग बिगर, तो इसीलिए 6 to 8 months इज अ लॉन्ग टाइम। तो आई एम श्योर उनकी फैमिली भी जो रहती होगी, दे आल्सो सफर एंड फील फॉर देम। तो ये हील करना, इसको समटाइम्स इनहेलर्स वगैरह नहीं काम करते, देयर इज अ डीपर इशू जो बार बार राइज अप होता है, और उसको फाइंड आउट करना, उसको पहुंचना कि व्हाट इज द प्रॉब्लम और इसको हम कैसे जल्द से जल्द कर सकते हैं डील। You definitely need to call Mr. Kesar Iqbal. I think he's an amazing person to explain to you whether it's a stomach problem, blood pressure, diabetes, anything, depression, anxiety. वो right away पता लग जाता है from your कुंडली that कहाँ पे ये आप aim हो रहा है। तो अगर कभी let's say it says in the next 15 to 20 years यहाँ पे island बना हुआ है, he can already warn you. So maybe you can switch up your diet, you can even switch up exercise to prevent those things कि अगर कोई बड़ी problem होनी है वो छोटी सी हो, to start meditating, to start giving दान,
تو یہ چیزیں اگر آپ کمبائن کر کے کرو گے تو وہ پرابلم جو اتنی بڑی ہونی تھی اٹ کین آلسو بی سم تھنگ ویری لٹل جسٹ لائک سم ٹائمز ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں دیٹ ایکسیڈنٹ کین بی بگ اینڈ کاسٹ یو سم تھنگ اینڈ کین بی ویری اسمال اینڈ یو کڈ سیو یور لائف. تو اسی لیے ہمیں سمجھنا چاہیے دیر از لیولس ٹو دیز تھنگس, اور جتنا ہی ہم کانشیس ہوں گے انڈرسٹینڈ کریں گے اتنی ہی ہماری لائف فروٹفل ہو سکتی ہے. جی, اور اس میں کچھ بہت زیادہ نہیں کرنا, آپ کو بہت بیسک سی چیز کرنی ہے, آپ کو کال کرنا ہے کسی اقبال جی کو 4168310493 پہ. ذہن میں کوئی بھی کنفیوژن چل رہی ہے آپ کی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, ہیلتھ کے بارے میں یا لائف پارٹنر کے بارے میں, یا کچھ بھی ڈاؤٹ ہو آپ کو, تو آپ کال کیجئے, اپوائنٹمنٹ بنائیے اور آ کے بیسک چیزوں سے اپنی آپ اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. آپ کو لائٹ دکھائیں گے آپ کے فیوچر کے بارے میں, تاکہ آپ بڑھیا سا فیوچر اپنا جو آپ سوچ کے آئے تھے اس کنٹری میں یا جو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا سکیں. بالکل, اور وہ پاسبل ہے بیکاز یہ کافی چیزیں بڑی ہیں ہماری لائف میں. پارٹنر پک کرنا, ہماری ایموشنل ہیلتھ, ہماری فائنینسز, یہ ہمیں ایک ہیلتھی پرسن بناتی ہیں. لیکن اگر وہی نہیں ٹھیک ہے دین دیٹ ول میک یور لائف اے ڈیزاسٹر, اور یہ اس میں کوئی فن نہیں ہے کہ آپ جی کے بھی آپ مر رہے ہو, رائٹ. سو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی لائف کو اور اتنا خوبصورت بنائیں, پھول کی طرح جئیں. جی کیسربال جی ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਵੀਕ. ਵਾਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਮੈਂ ਹਰ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ. ਐਂਡ ਆਮ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪਲੀਜ਼ਡ ਵਿਦ ਯੋਰ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ. ਵਾਓ, ਇੰਨੇ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਹਰ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ. ਇਟ ਗਿਵਸ ਯੂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਇਟ Yes. ਗਿਵਸ ਯੂ ਬਿਗ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ. ਯੈਸ. ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਹੈ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ. ਦਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਯੂ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ. ਆਮ ਰੀਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਦ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ. اس سے بھی فرق پڑے گا. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ اپنی کانشیس کی آواز سنتے ہو. کریج آپ کو آئے گی فائٹ کرنا کہ کہاں پہ آپ کو غلط چیزیں ہیں اور ان میں نہیں پارٹیسپیٹ کرنا. سو اس کر کے تھوڑے سولوشن جڑے ہیں بہت سمپل ہیں. I'm really very much thankful to you for coming and giving these solutions to the people. کیسربال جی, آپ سے ایک ریکویسٹ کریں گے, اگر آپ 5 منٹ اور اپنے دے سکیں گے. ہم ابھی نیوز پہ جائیں گے, آ کے آپ سے ایک کوشچن اور پوچھوں گا. ایک ہمارے لسنر نے پوچھا تھا تھوڑا سا اپنے بزنس کے بارے میں, تو وہ آ کے پوچھوں گا. ریکویسٹ ہے کہ 5 منٹ کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ. جلدی سے آئیں گے, نیوز پڑھ کے, اس کے بعد ایک گانا سنا کے فٹافٹ سے آئیں گے اور ایک کوشچن اور لیں گے اگر آپ اف یو ڈونٹ مائنڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, چلیے پھر نیوز پہ لے چلتے ہیں آپ کو, اور آنے کے بعد ہوگی کیسر اقبال جی سے بات اور